ବୁଲିଥିବେ ଆମକୁ ଠକିଦେଲା ରାକେଶ। ପକେଇଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳୁ ଟିକେ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ ଓଠ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ଗାଲ ବି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଖୁଆରେ ଟିକେ ବଥଉଛି। रुको जरा सबर करो। अरे तीन जन बसचे किसी टेंशन नहीं तो, किसी टेंशन नहीं तो, टोल गेट रे तीन जन पैसा नहीं जिवे तो। ଆମ ଗାଡ଼ି କିଛି ନଥିବ ବୋଲି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ପିଲା ବୋଲେ 3 ଜଣର ଫାଇନ୍ କାଟିବାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାପୁର ଟୋଲ ଗେଟ୍ଟା ପଳେଇଲେଣି ଆମର। ସିଧା ପଳେଇଲେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଲ୍ଡଟା ଯେଉଁଟା ବାଇକ୍ ଆଉ ଅଟୋ ଫଟୋ ଯିବା ସାଉଣ୍ଡ ପଳେଇ କାର୍ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଲୁଜ୍ ହେଇଗଲେ ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଗାଡ଼ିଟା ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଠିକ୍ है। ହଁ ତାପରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯାହା ପାଇଁ ବେଟର୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଏନି। ଗାଡ଼ିର ୱେଟ୍ ବେଶୀ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ବେଶୀ। ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ ନାଇଁ କି? ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେବନି, ଲେଫ୍ଟରେ ହିଁ ଦେବ ଜାଗାଟା। ଏପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଦେଉନି, ସେପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଦେଉନି, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ। ଗାଡ଼ିରେ ଏତେ ତେଲ ସରୁଛି ଯେ ମୋର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଦେଖିଆ ଗୋଟେ 500 ତେଲ ପକାଉ, ସେରେ ଆମେ ବରଫକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ନାହିଁ ଦେଖିବୁ। ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଲାଇନ ଗଲେ ରାକେଶ ଉପରୁ ଆସ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ? 499। 199 ଏ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ଏମିତି ତେଲ ଖାଉଛି? କ'ଣ ପଚାରିଲ ତାକୁ? ଗଲେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ତାକୁ ଗଲୁ 499। 199 କରିବି। ବନ୍ଦ କର। ତେଲ ଯିବ ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପହଞ୍ଚିବ ତ, ପାଲାଇନ ରିଟର୍ନ ହେଇପାରିବ ତ। ରିଟର୍ନ ଦେଖିବା, ନହେଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବା ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଏତେ ତେଲ ସରୁଛି ଯେ ଆମେ ଅଧା ଭିକାରୀ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିବା ଏନ୍ଏଚରେ ତ ପୋଲିସ ଗଲେ ଆଉ ବାଟିଆ। ଚେନ୍ ଟାଇଟ୍ କରିତ କି ବୋଲି ପଚାର ଦିଅ ଟିକେ। କମ୍ ଟିକେ ଚେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଚେନ୍ଟା ଟାଇଟ୍ ଅଛି। ପମ୍ପ ମାରିଦେବା। ସାଇଲେନ୍ସର ଲାଗିଲା ପିଲାଟାକୁ। କାହିଁ କାଉଳଟା ହେଉଥିଲା ରେ ଏତେ କାହିଁ କ'ଣ? ଚେନ୍ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବ। ଚାବିଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଚେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଟେକ ଲୁଜ୍ ଅଛି ନା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ପୁରା ଟେକ, ଯେତିକି ଯେନ୍ ଟେକୁଛ ପୁରା ସେଟା ଡର ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ ପମ୍ପଟା ମାରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରହିଗଲୁ। ଏବେ ସେ ଇଚ୍ଛାପୁର ଭିତରେ ରହିଗଲୁ। ହେଲେ ପମ୍ପଟା ଏବେ ମରା ହେବ ଆମର ଏବେ। କାହିଁକି ବୋଲେ ପମ୍ପରେ ବି ଟିକେ ମାଇଲେଜ୍ କମିଯାଉଛି ବୋଲି ଦୁଇଟା ଗୁରୁ କହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ ପମ୍ପ ମାରିଦେବା। ରାକେଶ ସବୁ ଦେଖିବ ତମ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଡ଼ି ଚାରିତାଲା ପକେଇଲି ଦେଖେ ଆଗରେ ଟିକେ ଆଗେ ଟିକେ ଚେକ୍ କଲୁ। ଚେକ୍ କରିଲ କାହିଁକି ଆଧାର
चेक कर दो है ना ठीक है ठीक है ना और चलो केते केते कहले 50 टका 10 टका चेंज अच्छी तो बाबू साउकार जी कि पालाइन रु पैसा खर्च करी आसुची ब्रह्मपुर गला भितर से पक्का गरीब हो दब तो चेन से चेन ठीक अच्छी रे किटी गोटे बाल पकी दिले ओल तो पके ना हो तेरा डबुली पुणे पकेला नाइ दाम किछ करिवे ना खाली रोड रे एक्सीडेंट तापर काम टाइम रे देखि होगा अच्छा भाई टी कौन शीत लगे बोली कहला बोले एपटे पूरा मेघुआ पाग रखी तो बेबी टाइम हो गला तोर खाई दे कि मिछ लव नहीं लेट हो मिसी खाई दे भल हो बहुत मिसी खाई दे भाई पले ठीक है पे जाकर घंटे हेले खाइबा में कोई नहीं खाइबाटा माड़ी जा चेटने चल रहा है मैं हल्दिया पदर बस स्टैंड पहुँच गलु ब्रह्मपुर टा पड़े डेस्टिनेशन पे पहुंच गए कहाँ है पकड़ेगा स्टार्ट कर देगा गाड़ी स्टार्ट रख देगा हुंडई रो को गाड़ी टेक्निक होता मुझे हां हुंडई रो मते टिके पसंद हो एक्चुअली ए गाटा पसंद हो कोडे ऊपर जो संगो जन सेटा सनरूफ टा अछि आइले जो एरे एडा भेरना डाकी ने कोडा एडा पार्किंग सेंसर सेकेंड है आपणकर बोलेरो B6 एक्सोरूम प्राइस है 9,79,995 सेकंड वर्जन टा ठीक अछि नै हैं हार्ड रो नहीं फोन करे हार्ड रो नहीं किछ नहीं माने पूरा हालत खराब पूरा टाइम आसी पहुँचलानी 5टा अधे किंतु काम एबे जाई सरीनी आज आम पालाइन पहुँचलानी जमीती एमती तो आम बाइक रे 3 जन आसछे पालाइन पहुँचला राति 9टा हो आउ मेन जने बाइक ड्राइवर को धरी जाइछन से अशांति से गला बाइक चले केते खुशी ना दुख अच्छा टिके शॉट वेग लाग स्टार्ट इतला भल लगे बोले चाटा टिके पी देवा तापर हम भारी से कौन कैश डिपोजिट कर तो किंतु लेट हो जाए फाइनाली कम चल ए पालाइन भल जा हो बहुत गोटे बहुत अपेक्षा पर भल लगे देख गला किए चलाऊ से कहीं आसला बेलू सीना पिंटा चलाई देला गला किए चल
ବ୍ରେକ୍ଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇଲା। ଆର ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଗାଡ଼ିର କେତେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଟା ଦେଖୁଛୁ। ଆରେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୋଧେ ଆମେ। ଏଇଟା ତ ଗ୍ୟାରେଜ। ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଟାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ରହିଗଲୁ। ଉପରୁ ଉଠାଇବା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟିକେ ପଛୁଆ ନାହିଁ। टाइट अच्छे ऑलरेडी टाइट अच्छे ऑयल टी पका दो ऑयल लगा पका अरे छालडी पड़ ना तुम टेस्ट कर ले टेस्ट आउ कले बढ़िया टेस्ट है जोड़ा कि भल भी लगे मेगा हेल्थ साक्षी एटा कोन हबो ना ए ट्यूबलेस कर दे भाई हां हां ट्यूबलेस तक रही जाउ सेटा ब्रेक लाइट रही जाउ है ना। अरे कोड ऑयल और पड़ची देखो ना तार एमसी किट बैंड है जी ब्रेक पेडल बैंड है जी अब पूरा सेक्शन चेंज करता हूं हेले खाली डी ऑयल पकई दे हम चललो एठ गाड़ी बहुत सारा रिपेयर भी है ब्रेक पेडल सो तो तार डिस्क रो एमसी किट मध्ये बैंड है हां हां एक्चुअली से जाननी ना कोन बनो ना कोन गाडटा राकेश कथा गाड़ी का बनो स्टार्ट मार रहे हमें धीरे धीरे जाओ पड़ो रे। बहुत छोट रास्ता देइछ काइठी कितना कोन ए ना पर पइला रोइया कोड़े रखी दियो गाड़ी କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଇଏ ଟିକେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଗାରା ବନ୍ଧରେ ରହିଗଲ ପୋଡ଼ିଗଲା ତ ନାଇଁ କାଇଁ ଆସିଲେ ରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ ହେଲେ ଆସିଲୁ ଯେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କ'ଣ ହେଲା? अरे अभी बारिश में भीग भीग कर देखो कैसे हालत हो गया ड्राइवर को थोड़ा देखो ये तो बहुत किन लगिला ठंडा था କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ବିସ୍କୁଟ ନା ସେ ପୁର जो सैनिटाइजर ରାଇଟ୍ ଥଣ୍ଡାରେ ସବୁ ବେହାଲ ଚାଟା ବନା ଚାଲିଛି ବୋଧେ ଆମର ଚା ଦୋକାନଟା ଟୋଟାଲି ଗାଡ଼ି ଖରାପ ବ୍ୟାକ୍ ଟାଇର୍ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ ରେ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଜି ଗ୍ୟାରେଜରେ ଦେଇଦେଲୁ ଟୋଟାଲି ବୋଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖୋଲା କଥା କହିଦେଉଛି ମୁଁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପିଣ୍ଟର ଡାଇଲେକ୍ଟ ଖୋଲା କଥା ନ କହିଲେ କିଛି ହେବନି ଖୋଲା କଥା ଗୋଟେ 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ସେ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା 5,000 ଟଙ୍କା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଏକ ତ ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା ତାପରେ ବର୍ଷା ଜଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଛି ଯାହାଫଳରେ ରୋଡ଼ରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ରହିଯାଇଥିଲା
आउ जो बाइक नहीं आम जाइलु तार पछ ब्रेक काम दौनला जाफल आग ब्रेक रे ही काम चलवा पड़ा सडनली हॉर्स पलि आइला आउ ब्रेकटा मु मारदेली देन कौन हो जानते बोले मुझे कंट्रोल कर पारे से 3 जन जहाँ पड़गलु भाग्यवश तो हेलमेटा पिंधि बोली मो मुंड को एत माड़ हैनी आउ मते एत माड़ हो नाला आउ 2 जन पूरा तांकर अवस्था ढिला अभी मजा आएगा ना भिड़ो